أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi watukufu maisilamu wa Komor wajihunda oho ndani Komor makatika ondo njitamkao inu anu wajihunda wabonze mwe Komor wananyasi kao ndo wafungwa haruma imabehewa ya prison mbali na mbali uharumwe masayo marar tuwaishele yao tuwaombe yao mrimle na mrohoba hanu walio haraka wa waswili harumwe malaho matukufu ya hao holi honde hawa nziro iremawe masiwa nane dunia kamili huwa deka ondo agabili ulonkodo wa hewanu pia. Watukufu mlio haruma zelapita limbali nambali rangonda na tabonze remombe yao ni unono na afya mrejei harumwe makazi ya hanyu hautahe maisha kidaima hamando wandu pia. Watukufu mnidunga owe makati yanu nuwajo hundunga baadaban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu hamade kikawaida ngami mengoni mo wana wa Komor ikao miujabanu wakati mwinji kasina zaidi ya mahayowaza ili huja nijubuze rijuzane risomesane rielezane yeheli ye hawa ya hema na mkomori ya kansi rezilo hondani rezilo bonze ane zendongo zibirao harumwe dunia ekaisabiki demane kao masu ya leo yan sifikirinde je holi honde zijiriyo haruma dunia kamil hele suala la hafilisha wanadamu pia watu mzima haruma dunia suhafili ya hele suala linu la husiana na wade mziro uremao ya dunia imakatiana hahuja nitsanganye na suala la vili lijo lolana wadzimanemesha hema na mkomori niletaramo ya loni iloho liho ndeze habari zijiriozini zikendo mada zijoni sababisha ndenge wakati utsojoka mlevan hautari hadisi uharume masuala yanu na humjuzani yeheli zanongo hawa yevolueyo no wana wakomori walobonze anu wakomori walobonze warema no wadeunu no wafariki haukangwao habahatimbi ili uandupia washinde wa juokaya wadeunu koti mwangu nuo koti wa mchezo. Kwezi wanama watukufu handani kalu inna lillahi wa inna ilahi rajiuna narijilaneho tangani haukanga sina wakomori wa hili wafarikiana ne dunia waharamwensi ya ulainu ya mzima hafariki haramu mji wa pari rangu juzi haramwela pitali ya Sendeni ya mzima hafariki oharuma mji wa Marseille tabo handani ndo henda hotangani ya hezefami kao ndo hafariki wa noan mema juzi tsiparane famia hangu wanambia ukaya wanduko anajwa mosa wanduko atujoniki wae mananga bandu wakaanza wajira proshe ngamjue shikomor shangar joka holihonde zahadhari zambali hamada zinu yo ikaujuli hani hokaya kabatsi mdu johunda shabaha ya hosemfu wa hahe hauya mkome haukaunuti wadi wa mchezo tabo tkanzana disandani rijilano tangani ya hezefami ikeza kaubirazi bira yabo watsikema na tsisilamu tsimwadini ndoaji ujoremani wade mzire hali inu bahia jafarikiane ne dunia denge ngarijuwao kaya izo mnyezi mgwanza hao tindizo sisi lanzao wenge tkanzani onese deja ye tabu nziro haureveze conscience hamade helirizi juwao zaheni mzimandasi ya eleo kaya sasirifiwa chezenti zindwaji chezedini zindwaji kao wade unu renge chero wanadamu wajingwa lao hunu duniani shamuono kana refiwa ya kiakhlabu hauheni mrislamu ya hafa siukane ruhusa yaukane bahata ukezo ndizo mgu ya mumbia haswaliwa haziwaheze kikawaida za hedini ya hatu hata ngabweka uove watu masiwani wadi wazishwa iho wade ununga monao rifiwa ni wakomori wa ilibon sijuban ho wade unu
kwa jua wahosi wa heki kawaida benge ngarjo kaze kikara za Kiislamu yabo kabati halatu wa hari yabo sha yoshwa ba haikari wonana hedini ya hatu rikane mfua hatu rimswalia rimbahiza heli ringofanya hende hadzishiwa harumwe mazamu ya kikawaida ya lawa harumwe mji wahe no harumwe nsi yahe shanga monawe gravite aho wade unohelu liyo mzimaka ujiswa Marseille mzimaka jiswa Paris parce que ces circonstances kazitu permetto awade warengwa en charge ni communauté tsoka yons haukaya ze questions za sécurité za ho wade unu neze nongo zarengwa pia hensi inu za hadhari gizo wajibu henu wandu wa respecte ze consignes donc yabo hatimbi hatangabo wandu watsulahe mfua hao ngabo wandu watsujwa henda ho mazihoni ye kamru ya udziwana ndu mengomine hawaswaliwa ndo ushashi garjo kata wandu kume kwa tsutimu harumazano ngozinu ana watso ujua hata wakati endo ya ziho yabo uwade unuko tsimwangu na mjoka ya zenongo pia ngazibadili hao kazitina mesha kibinadamu kazitina akidini kabati ndongo zindwa jina joka za kikawaida o haruma uwade hamanda unu yonde mane kao kabati ndongo nziro hama deka wajandongo hamada zinu wandungo azirengo mchezo emanani tendeoni fanya introduction hiyo habahati mbima al-asafi wa nama wazee wangu wazazangu wa Komori ngariwo nao sabuho zinji zifanyi hao harumo wade unu ngarero wao mesaji zinji za voko za heze ndongo wandu wate za ono wade unu wala wambona mdenge kachiriza ho wandu wa ushahanyu mfanye maske mtie walangu atsabu hao handongo za batani ngabo wafanyo video we onesa ndongo za mapiti hasibabu ndo wade unikao kamonao kaya omwiso wa manadamu yedua yahe dokaya hunde wandu wamswalie wamzihe yadzwa hiki kawaida na ngamonawe zijirio msitwamba za communauté zindwaji kamtsojo mabianeza hatu monao waili wa hafa mzima Paris na mzima Marseille wandu wao se famiza watanga bwatsukaya ekawa zuhanu wandu wenji dekawa zuhanu wandu kume haukande ze condition heli zilio na usa respecte watijoka mrende yabo bae hendeza nongo zose ndezi mjiria yabo na mwelewo kaze nongo kazitsi nyangu riono video ya témoignage ya mnaijana wasindwa jina yakaoneso msiba wahe ulone coronavirus yakahirenga mchezo wa mandoni yakodwambe nu polemiki ya kipolitiki yakaudoneso kazi na affaires za kisiasa shaha jaha unrukao mwisizoni endongo ketsi nyangu paskata mbabahe hafu kajajo ahenda mziha ukaba hasare mane corona anenge hakaya bukajajo joinde ya mzihe na yakahonesha atashima yahi na mbabahe ukakabatsi mrikao hako mwanzaho dunia na mbabahe hazingarwane corona ngolo pitali mbabahe hasahafu hauzisoka ye hamujoko kaniyo hawemba nongo joko mankehindi hambandesa njohunda bahatitsi bono banu silejoda honi tsande msuona mbabaha nguu na njawahi na mlaha njamziha njajojo uzifanya he condition za nongo zilio ya Allah na renso mchezo wa heza nongo zinu heni mdu na panse mkomori ulona mbaba ulona mzazi ulona mwana hakwade nuko tuzia mzima itsoka yonsi ujoka haundwane za nongo zinu katujwa henda yala hemfua hahe katujwa henda yala hamzazahe katujwa henda yala hambabahe hafanu mwana katujwa henda mzlaha kana ujo balwa henda komorende yazishwa iho hamande helirlo mitsangoni hunu heni mrupiatsi ngombe ala halele yahe yende ya wasilarma yensi ya hende ya zihwa zanongo izo pia he condition he wade unu kazitsi nyangu yemesha ni mwanadamu pia heni mbabano aliyo abadiliha kabati mdu jojoro henda hazini kabati jojobe hamwa na likoli yemaisha pia ya blokeha kwa usomo kwa ufanyo hazi kwa ulo ya abidiale kwa ulo na mbandongo ya jwao hafanya hasibabu ndo wade unu yemenge kwezi yo mengo ni mweze sinyinku na kanzanoneso kaya ketubidi wandu wafanye mza na banu owade unu ngabonani wade za kikawaida hamade helema metse wamba wenu sikwaru mazete elebanu ikawe zo kazi no jodi waziwa panusi yani mwanadamu ngeno wade waahe ngabo walo ne diabeti ngabo walo na ze kanseri ngabo walo ne sida ngabo walo na zinyi wade zindwa jina vanu kabuli yaho wade unuhuja sela pitali wizo zozi tokazi jaza no wanruao kwa no jodi waziwa donc yabo nganzao heni mru yashinde ya eleoka ya vanule dujalinu linsidu jajangu zinsinongoza uminimize zinsinongoza msabuhu ebengeri jotsa harufuana harmo wa Komori na heni mrikao
ngurengo na message maususu mamvumbo wandu wa kindasi wa Komori wafanyoze beti zo kamdo arenge kachirafu nge mdu nafanye jao mdu nafehemu bayi nsindongo ya mchezo na mtafadhali lingo hem Komori ya shinde yake na ndongo ajozenga kiukweli na sane makati ya rengeze nongo na tojimeta sa place Yesaya joka na mdu karibu nahe sizirongo abana mzee jezorifiwa na ndwa ili si ujihe kikawaida nyuone madziho ya shikomori bonsi jubana nyuone helirikao hafiliha kabanu bakomkomori huendara mswali yeri mbahi zerfa zenongo izo pia kazi jajwa zafanyishia uharumo wandu wafiwa wa shikomori ya mzimafa pari ya mziafa Marseille hasibabu indi do wade unu yabenge kwezi si johanza handani haina mru ya shinde ya mezwire wo wade unu kaya unutsi wade mwangu unutsi wade wa ucheza yemesha pia reje hadingoni abanga mjone sanongo zabili haswatan oharuma si wandurulobo nsijubani wema metsengo aeleza wakati munjukaya zenongozi jo wasaidi ya tizi njinde kari kubali ribako malahon mimi ngamjoka nje zamba fikra ntintika o mimi ngamielewa juma izo wambao haukabanu mima msojorengo mfano wangu binafsi mimi gasina msunda rubanu nsoka juma tsoroha netsani fanya kursu ili njoka tranquilo ndani yeye ambao kaya mimo bana kanspa nunsini wondo haukaya mengoni mwezeno ngoma nzomelewe waka diagnostike no wakafanya ze statistiki zaho wade helu evolueyo Itali waone soka ya banu abaho mwinji tsindo wa roho monze wo mwinji ndo wa contamine wa homa la hon haukaya leo yino abaha inuna karanu tskaudunga BFM TV wasaone soka Itali leo bahi 700 et plus à peu près 800 personnes wasa wahafa ho wali ngwa uharumwa 4700 wenda abo yo 5000 wandu ziwizita nwa hafa wandu majana mfukare na mengo wahafa leo 24 heures wo wade usaurenge 12000 personnes zanada mwahafa wandu zihukume na zili eskenga mumdu realize wandu zihui wa wandu angabi donc wakahone sokaya wo wade Italie manazano ngozi lonziro hata ikonfinema ya fanya ukayaba ha ngiwa 100% dokaya abati lo haba tenzangu monze sifanya kursu hautsende zembio amanzo nifanye sport hawamna hulembe ndo pharmacy sedetrenge shenrushila ikao ya mametsamba ukaya banwe manatso jojua zenongo zinuzi tolo auze shifro zinuritso ushindo zi kubalukazi ninguzo a 100% parce que ngabo ya rongwa jana medecin akarongoa ya elezo kaya banu yekikweli ze shifro zitolo zinu zandabu shekasi wandu lomo la pitali riswanyo wandu no wandu wasa waloi moyo henu sikuze kazinu zevolueyo engere ndo depiste wapia rijofanya double ya wandu mwesha wenu siku et ça c'est la vérité parce que banayaro haenda koma le bus la kade mrulo ne virus tsojua hauyendonzi yani afanya ze kursu ya njako moba han hauyakoma mru yatsuka ujua ya joko jakensi 14 jours maximum ngeya shinda jokange no wade antrota hoda honiwi ho usahuto wandu pia yabu yode maneka wamba Italio wade ngo developo harakani wandungwa contamine wa haraka parce que wala warohobonze ngwa joba kondani 2 jours 3 jours kutujona nasin ngo jono kanga we bien ufanye mwane bizu ukoma hula hujusa hula wala bili ngona jakomea yenswara ruzingaro wadunga bala pia ba wazingaro warengondo hospitali dahola kamili libalo yode manekao ngiyo muhimu wanduelewe mana nduambilo abakoma lahoni dokaba mengoni mweze sinyi ngazi ya pareso après donc ngamjojo rohabanu nedena fanyeze kursu njeni kansoda ni hangu nu 5 jours haman sina problem heni mruani mkomee wala hanjwa profita commission akomea rijebala ndangale 6e jour natakewa wadunga bala pia wandunge yabole da holibalo donc hiyo mengoni mweze nongozi lo riske harumaze nongozin ikawe manandongo ndo kaya yemkomori ya hanzone ya ndongo yemkomori ya hanzone ya ndongo na mtafadhali baba no walona ansi waondo atezao shasi karitsinansi riro harija harumansi rijeritsa hemaesha heni mnunguli ndo ukejo zingarwa maudu rekanda ununga rombo mgutsikae rekamrwaji ngwari lindo sisi yabo sisi rejali juwe ne sante ya hatu ne mesha hatu simruma mskini rapulari jeritsahe yemre jaja haunda shabaha shijisho yabo kujawa no alohula lechida lao piandasi ledanzilao piandasi yere jariteze na wade hamanda unu urireme yabo alohula maudu ndo njilo joka wangalando bo mtumwa Mungu wandu mamaskina madasi risonando randas masikini siki yebenge hau watani ya wakimana mkomori hamadani amanzoni wone sembabi wandu watawe
oharuma zila ndongoza udo neglige bemkomori ya neglige haku na mtafadhali risheze ndongoza hamba borilona bahanu walo wandu warongo wao kari weshilie borilona bahanu bokare shemezarun kemru arikozize risheze ndongoza mbao harumensi yinu ristahamiloma lahoni hatu rifanya jizo andu afanyao ritsenderi redeje shambaha babo yokabori hundana na ajali tojo kanyangu ekale ndo anzari teze no wade ununga onezi wao kangabo manki ya materiali bonsi juba ngamona we heli serikali ya bonsi juba ya himiso mdu mzima rangwando alo harma zela pitali hata ze farmasi hasababu ndini kabati yezindu ze maske ze gants ze nongoza uji protege pia kaziti yabweka si sirara ngurulo malahon o abidi wari swani no abidi wa huzema lalao ngwa harmo shemezo kakwatina yebengengo josi si abidi kenga sodingoni mao yabo yo kafabo liwali ebenge mime message ya ndani ya hangu dohone sokaya rifiwa ni wandu waili wa Komoro onsijuban yemzimafu Paris yemzimafu Marseille karijendara waswalia karijojo wadziheki kawaida kajojo bahizenda Komori nemana yabo ngarijuwao ndeze condition za ho wade heli zilio ebenge yabo heni mdu natojimete ala plasi yaho wandu wao neze famiza hao nena mnarahe abanu neli riko jizi ha mruya shindele okaya abo kaitsi ya mchezo ya ufanya betis ya kalwabili rengeza nongorambiwa kiserieux hauko wademengo nwehelu propage hao ya mruero habane ndo Carrefour hauhenza he Auchan hau je sais pas ndey ngufanya ndongo harwashe ndushila jondani sindensu ila wiyo sindensu abili hatangero ngo mfumo kutujo kanga ono wade na balo wade nga ono ndani hutemru mshe huto wana iyo de mane kao wenji ngware mao haku de mana eka ngazi developeo haku ngaze volio haraka haukamru mzima nguminimize habokora hakatsujo kaya ngenuo ebengena tafadhali ribaki mondani heni jonda shabaha kanze 14 jours kajajona nasinyi hafadhana wangu jojo saa hiyo yabakene mrumsheno wano ndani wadotsa buha no lembe nduwa zima na izopia ezakadwararu na kanzano nesu dezenongo zila wao oharuma ze rezo sosio za husiana neze ndabo zinchi kamfikirukaja na mimi tsidungu mbavi wakahoeleza ngabandu ma specialist wakahoeleza zenongo kaudozi tolwa haruma ze rezo ze videorere wao ukaya balabwa buhada lao ukaba lo wadonu preparewa ukaya amjonjiate ni ya hedini ya hofuzi zenongozila pia haruma wakatamanda unu wa hapo le mikizinji shange tsingobide intelligence ya mwanadamu ifanye hazi ya juoka zenongozinu zinongo zadunga nzia zenongozinu zinongo kaunge bidomra reserve ketsina budi ekamlunge na wakati wa publication hau ya propage mbandongo nduna tsorongo aba yafanye vokali ambe wandu kana mtahadharo wade unu risarifiwa ngabo problemu nduna fanya izo kawe ma médecin wamba mriale la information bayonde lo muhimu ndo propage information ze conditions ze consignes wandu pia wazirespect shamrati shamrua yamba na mrenge uvuzi ikao mimi wanu amjoja harmale ala hilo nimelezenu karangwe sana shoka ya mriabu ya harmo mswahafu yangalie surati fulani hata fulani yangalie banga bovuzi mimi wami wallahi alazim msolewo kaya ula shetani de afanya zenongo zile haukamengo ni mwezenongo mkawo wono wa mafiti waheze masahiri nendinu akaorumia dezenyivuzi deze mafu siso doambi okandongo mrio na mafu mrio na puzanyi ile mruhao no jau zila nongo za kishetani za masahiri za kijau zode zonongo zinji boko siso doambi wa mrudo tahadhar mrukado anzo kurubia mrukado donc homrenda hundre mengo ni mweze sinyi za shetani ikao zikansi haru mwema Afrika usi ya puweni juma nezenyi lerikao miyahe ni juma kawe zonu sikumdu titozimia izo kondiswe kao si usomato misirim si hambilu aze sinyi za shetani mwende mabilo kamengo ni mweze sinyi za masahiri za shetani ngazundu homso afuni yotukabili mwanadamu tusutielo kabo uo shetani deulo ya honda nonre nende na hundre nyile haruma msohafu haununre fula mwanadamu haruma msohafu nono haununre zinyo yotsinongo ya sinyoka ya mruya shinde ya mbokazi nukoli zinongo za Mwenyezi Mungu sinde hali ekara mbaribu werunre mkade wa aya haurunre mkade wa mtume ya parosoma rijwamba mbese hizo nongo zilolo nao shahomrenda mbilo kabo mswahafu ya parise unyile haufu halafu ya rengi atemajini mimi ngamjokaya ndunafanya attention ngabo wandu wabuwa wa parisa zenda boyizo wafanya video wazonesa shanga manzorelezetse na ukayabala yamba ndro
senandro ukaya haina ndongo mria saa zitinenia ya zinunia twekaza shetani Mwenyezi Mungu ujo hukusudia paske ula ndio wanzao jabo kweni mrondo yasome dua ekado amba mnasome nteste ya hamba mnasoma ukazi nukweli shenu wakati amba mna teste dua yinu yokaika kibala yebenge tikanzani to mbabitse na zebalbala nkomori ya hanzorenga nongozi njie zitiarmu information na ritawe harmaze nongo hizo ridunge zilo muhimu ndi rihundu bahati si wakomoro wenji ngasibonze ngaridunga uhash 24 ze telezinu ngarijwauze konsinyizi tolo au henu siku narisane kakarna ushinda ra respecte zinu sisi rambi wao narizirengera mbwandu ajina wazirespect shariti dungeze balbala haukanga mjosha ndongo zinji mengoni mwandu wa minimizo wade ununde mafrika na mendema aoneze video zizunguli yao za mafiti wandu wafanyo ironi yao wade unu de mafrika paske ngwa ona ukabanu rahako janji almale bara ebenge abo heni mnungu jojo fanye zwanzao na mijana tifanya posto banu seleza arma deba kabanu ya BFM TV wamba banmengo ni mwe harareli yotsi de kwa do treteha do kango jodore jainadi haukabanu ngabo mabara maili ka urako ajazingarwa neke mabara yo ya zingarwa ya wedu ne zingarwa pia paske Afrika nge konteyo 1 milliard d'habitants ye Inde nge konteyo memta 1 milliard d'habitants owandu wao raha kwa jawaswiliwa no wade unu koti na bahanuto jokonjia ngabonti za Afrika za lisokomelwa ngabonti harmwe enti za lisokomelwa yabo henu wakati jobo na harmwe Europa ubunguza harmwe Amerika ubunguza harmwe Azi unjia harmwe mabara maili ya ukao mabaralo nana adamu njii yabo kali javuka ukangwa Jordi ureje hunu donc yabo nganzao ze konsinyi wandu wazirenge ritifanye je Ulaya haukami miti zamba ukaya Faransa mengoni mwa erori wafanya waminimize yode mane kao nitsodo ono kaheni mru ya homoju hawade yona uziro obona haraka hauyabona hauka huransi urenge zungo pia uhuli sheka ujuhana kabula ujobona haraka ze conditions zo treto wale kazino kasa we malala ze traitement kazinado jaze sashe bisengo joni kwa malalo mararu kuna uni kwa sashe ya kamili donc ubanu hunu Ulaya wa homojuha owadetsa unurenge chero zela pitali pia zijaya aba wanja harma zela pitali privé zijaya wanja harma zela pitali militaire zijaya kwa tujwa bangu ajoko fanyaje besengo ajoko anza fanyaje Itali wa himi 71 yani c'est dommage ebenge yodemane kao mimi ngamhabili o ananyasi walio haruma yensi ya Komoro gamskitio manager na tifanya posto ya sione sambabi eta ya hezela pitali za Komoro heli zilio mwali na moroni ngabo wandu amba ukaboltu ngwanzo urengeze nongozinu ziti haruma serikali ngamzambo banu ngamzitio haruma serikali zenongozaho wade unu mimi kanga wandu watawao minde mru handanu zingamanyo ye serikali yamba balu kumania gwanzimu haukaya haina ndongozi tsona mru yazitendea kazi japaro waswili vahan uharumo wade unu zensi wabira pia nika mtsone mara ya warongo wao watende warongo wande madhamana wamba ondo madhamana warenga dhamana za uhifadhi maranya yaboke no kiri wake wandubana inutsi ndongo za siasa no kazi nojo kazi ndwaji haukeni mru yarenga ndongo yambangu tendo taifa uondo mlezi uondo dhamana uonde wodifa wandu wao juzi wende wandu Komori wahe Bank Mondiali wabalia 50 millions de dollars ze 50 millions de dollars hizo kazijanikiwa Karihila kazijanikiwa Munyibaraka kazijanikiwa Muhammad Ali Swalihi yezini kwando zini kwa mbaba alukumani ye hanikwa yafanye hanikiwa spesialima zao wade unu yafanye prevention yafanye kampanya sensibilisation yaonena mleyo protege harumwema soho mararo wade unu utsinjie hauwenji ya ushinde utike mwinji yaba mjoja baluni kensini duwaze hizo gamjoja baluni sambenga sina madhama na abidu warengeze nongo hizo garjoja baluni duwazeze malizahe ni mwezi warengo wejiliba neze miliari wajitinao maboshoni halafu rense mara ya wajifie jau bawa jawade rabena risbaki zabavu nono ye mruwa handani ya bidi ya juhe yaonese jirma ndo andu warenge ansu yatu otage c'est dommage parce que ngeto jambo kabada bol tunguremu le janvirusi yabonge yabwaminyeze nongono iforambe ukaheni ndongozi tsona mriazi tendea vano heni fami watsohe shefu wa fami heni mji wa shefu wa mji heni babu wa mazefu wa babu yabwata aruma ensi mbabalu kumani raranza rakrejanza hasahara ngensi yatu otaji yabo wede mruwa handani wodomre jai haruma zenongozinu heni zijonda na isitso mremembu dahe jabo kwa nizoja nonga rjo shukuria ebenge ngara nzora mbe ukaya uwa Komoro ze haki za hatu
zemali zatu itobo nsiju pia za empo za ezenongo pia obahanu babidi bajuhaba harizione do bahanu ban patina zemali rasedi wajuzi 50 millions de dollars zabe ho Komoro zani kwa mbabalu kumani hasibabu ndongo ndini do wade un eske nga mwishao kaya bafanyu hambando ngotsoka yonti ya prevention ezenongo zinu eske nga monoka ze conditions gizo favorable okaya wambengo ametwandwa en quarantaine deje karamaga tulwa en quarantaine nga sandwa tsanu banu yabotso ko bideni mdumzima ke haruma shumba shahi hata ze 14 jours zibire ke jabidi riswan simambiani mimi deja msoji santokaya nga misuspoda honi hun siroha 2 fois sija mwanangu nguni kome ulangwanza ni kome ulangwanza kome hula iyo problem nziro nabora han jatimizize 14 jours rangu na roha bonze na haja yabo deja mimi ngebidiwe ni babanu njoko kaya ndosu nzuse fami henu wakati njoko babanu ni hosomo wanaraka ni tie desinfectant hata ze 14 jours zibire ni jono kansina sinyi ngesayo nambe mwanangu kanifanye bizu ngemtso jona wandu waka harmansi ya riski mambanga mondo mawati en quarantaine ngamma honso wela mbendu bwazima wakansi bwazima zenguo la yavaro habotasi izoke jabidi story tsenazi vebo jona kensena nan izopia des consignes za tolo donc yabo esa nongo izopia zirejezindo zirejema dho amana ikao do arengensu ya hatu warende sizao kena ukiri tena nga mzambo hajiku zenongo zino andu wahandani wozifanya do wandu warengensi hatu otaji waende sawa siono Dr. Hassan Nsujin siono video zinji wazifanya rangu jana wakahonesa ukaya shekausha mji watoa mapesa wahula mabandezi yabo wahula zindu za desinfectant waandisara ngujana una sensibilisation siono aba hawarenge gari walikaza parleur wazungulao harmo mja Nsujin harmaze quartier weleza yeheli yaho wadeun c'est bien beau c'est bien mais est-ce que miji piango una moyens hizo est-ce que miji piango una docteur est-ce que miji piango una zenafasi zofanya zanongo hizo parce que izo maliza mjitizo za tolo wafanya zanongo hizo lizihabili kado zinji gari shukuri yao wamjokana miji mindwaji ngwazifanyao sha est-ce que miji piango ajoshinda wafanya helio est-ce que yongeti ngotosiza parce que banu wao à l'intérieur du pays waongo wondani ngwarengoze hadhari iliwe shelekabo tsondo vumbulwa kanzima shayeho kai tijenga nzwendi ganzoze frontières zikontrolewa ganzo ajola bonze wazilwa ekaze nongo izo kazi jafanyiwa yaboka batsimbashwa bahindwa jine tsotilo tsokaya uwade onja hondani ngabo hararanziro kauro wandu sita maore wandu sita okolinda obahi hamande hele mametse wambao ye baba nandu ndo depisto wandu pia ngejo kondi hakahindi parce que waonesa ukaya vanu yengeri tsorenga wandu wala komori pia wala Faransa pia waja Komori juzi na jana mahimisabo madepiste pia ijomkini hamke kamparsa tamzima bolo nuo na walange nuo doktori mzima kahuzisiwa hamba ukabanuye problemu iliyo harumo wade unilo nziro dokabanu singa jojo kanandu majana matsanu banu wakolo hospitali wonsi pia wakoma wandu waja wahimabanu rwa depiste leo na maudu kekaru wono rijeru wone nswa tsanu nenswa sita sha antrota reu depiste banu ramba bolti kutsinuo hujirejise wenzaho onde ukansi wena mruho mkomea ukansi hula utusha hula ufanya hula na balanga onuwe nswatsanu daboza sinyizo kaparese yo problemu nziro donc banu wadede mana mkongo pieji hako wade uo hoshinda uanalizo kangu uo ngorengomba wakati ebengabo wananyasi wala wao harumazensi zino hama Ulaya hama Senegali hama Bushinya surtout harmose indien usa presque sisi ze pays voisins za hatu wade usaunjia donc yabonga borisko kamnungu joshinendea bakibala 5 jours 6 jours wandu alo aeroport yabo deja sa orenge pia hasibuna bwawe ni joka ya hakanuo yabo wakati huo yode mana bukoze kazo evolue haraka wotso shandwa tsanu botasi wojoni shokanga omengo miraro pourquoi parce que wala wa contamino dingoni heni mrubala moyena senda contamino wa iliwararu halafu ye kai developper saila wandu alona fragilité zokazi do traîner hakuze symptômes zotso apparaître saila parce que wandu alona shihaya walona diabete walo jau wao immunity yao ngionchashi donc yabola dhima zilantikori wizo kasufanya hazi wokana ukanti nsunda runge wone wonde sayo wiyo tsandi senko wane ze problem shawala alona mbadamu mbiti ze immunity zao ngazijo juero ya orangu enge kazi saziduzuha zandisonesa yode mane kao siyo maore sambilo kaya bana litso yi hasamba ngwao 9 et quand mayoti 11 déjà ngabotso yamba 10 ngabo yamba 11 toute façon miminga mjokaya heni baba hanu jomjia ngunar peneshari ko na uranti uravage parce que wiyo nguo piège
yode mane kao tika hanza nieleze ukaya zenongwe kaonga bo miji wasawarenga zihazima zao za kimji wafanya jitadia hao ya mobilize miji ya usensibilize hamande zafanya jana nsujini zifanyi hao le wata 3 jours wendao quartier par quartier ijoka afudhale nge wandu pia waelewa shawo ziro ndonu one harara dokom komori ye honea ye problemu si honea mbabi yote na ula uzamba mkomori ye honea rongo swafi ye honea na muone wanduazi ya ze juma wanduazi ya ze nongo ya bongo no jana boze juma zisaliwa c'est pas normal parce que nyinyi kamtu jua manga wa komoro wa mangango ajao ngwalao harumase nsipia ngwajao kivu dike kabati mru ya bolonu yabo yonga joka ukansali utsambalie panu bwazima vokosi wandu tsingo julana ye mfumbu na sangu jwa mitsami ule asangu jwe mama ame londo banu manzo mkensirifanya mzaha bahanika ore tsoli zabu ya bongo tsambalao mala pia mnaisiwa hama maore ikawo yabo baba hanu bwazima ngotsofanya turi ya maoro skio uyo ngamfikiru ko wandu wanjao tsawo mtsingo ishaba 11 kabad ikea wandu wotsi wandu wa contamine wandu na nyitsi mweleza no mfano pia ebenge kwezi sikanza njeneleze banukaya ngiyo muhimu ngiyo tsena ngiyo muhimu maranya wa komori walobonze wa respecte yezo ndongorambi wabo nsijubano rikenso malahoni ngari mankondo ngozi nji c'est vrai wandu kwa tsuroha wandu ngwa mankiwo kwa tsonde hazini habati njema rungu aliwao shana mjoka yoke tijumwe meshani mzimandasi hakeni mdu joriske zeno ngozinu hafarikiho wade unu hatsoe fami hatsoe wana hatsaze njema zaka umlinda yabo yondo ngonziro nganzoni mdu ya jirenge ukaya unsi wadofa nyumza amwishi yao Itali usawe evolue hata wandu zuhimfu wandu majana mananele o wafu leo 24 heures o wade usaurenga wandu zivizine na mengomi tijibala mengomi ngabi la iho Itali ba Faransa pareil wandu pia wasafati mizizu kumenazili harmo wade un otsando ashashi donc sikanza nsike mle sikanza no neseze nongo hizo ni jaharme komori no nesokaya na mfanye hadhari sitama foto jana mono hele lapitali ya mwalilio mono heli ya lapitali maarufu atabarto George Konjandab ye bloc operatoire imenyeha na banunga bandu waloa wade kabula ho wade hunu izo mtsohele oka ebaboro no ulaya nezensi zinraji wamba wasa ture harma zela pitali ho wade wakanao na anua jawenu siku yeka mtujwa malaja komorika au deja zela pitali zijaya ho walo wade palengo wandu warohenda bonze wetrete wachondo bakibo nsijua batamswa minukaya wandu kwa jajo dola lonziani donc unabonga monao kaya tsuka malheureusement tsukabo kabati wandu walisikini yao shanga mjo hishiyar mambiani wabe wa 50 millions de dollars juzine banque mondiale wende wasedo wade unu shaka mnauzisha za vumbulwa kabana vumbulwa tambandongo ngamonao le balili yo jan le woyin ubeidi la himshanga mafanya direct botasi hakahone sauka douane ngabo problem ya hea yiho haukaya ngabo mzungulo yabo moroni terminal ambe sawa jau hazia beni litsinjie baonsi pyamba kwa na utema beni yao yabo lebeloli haya henu sikunga mtingo sha mabaya ikati do mahakama wandu wa viole wao do harmaze societe d'etat wandu hazi wada hiyo ngamonawe shindo shambani ne shindo sha juu heo wade unu yambilo kaya yewano no wade unu rahafu na mwende harmaze la pitali mde maoni na mjie harmaze ndo mwoni ho mahala muhimu habidi huke hurahafu yuhondo mahala hulonku dizinjar mwe komor dezindo za komor dezela pitali za komor dezele koli za komor mwende maone lise mmoneze nkudizilo ihu zenyu bazivu jawe zambu ye maji ya tsambala ihu zenongo pia za minyaharma lise sedi Muhammad Sheikh na mwende manji ya harma deja ze clinique ze l'hôpital privé za komori deja ze nkudizilo ihu ye juze ze l'hôpital public na mwende maone na mjie mwone mafoto na mtiniani izoko elinga bo foto na tabala la hela pitale maruf ye kote amba ni hula fungo maternita hoana ila jomolo shana mwende maone be blokungyo yao keja jomolo na mwende maone iho za tujomolo moneza nkudizilo maruf na monezi tandazilo armazila pitali za mwari na mulapi na moneza nkutuzila weloba lako liwala mametsa hai halafu ito jombangari wanao hauade hankudi na mwende maone sindo za volofolo senkudizilo hula si shamini swefu arongozo jana ila juza korongo arme e journal yandabo ya hao hamba ukanari ngondo wafanya namna yokawa hosezindu izo ndrabo sijofanya maizoti diskuru rasara jua taralemanizo ze diskuru zao zonga wambanga wa hola pitali tsunzu yeba borono hunwa wa hala pitali shinwa wa hala pitali mbili wa shindwa ye juze tsunzumba banu wa metro kare amondoma wa hemtendo bimdensindo yo akabatsondo jindongo eufo basi wanadamu namjoka wazishanda unuwa dotso anza wandu wailiwa ke bazima wazihemfu
jeshi mzima zingarwa kandani bwo zingarwa jeshi mzima bole jeshi lolifu ze conditions pia kazi ti respecte kabisa ta consigne. Donc unarifanya attention no wade unu nsuhanza ni mélangement dazinji do kayezo amana yinu ngamwirejezo mimi tsenanga maswime ngariri hao wandu warengensi atu otage ekawade unu njabo nsiju ye madhamana ya handani do wandu walonensi ya hatu waende sawa haukaya wandu walone amri ozi yabatsinje mrugo nsiju wabulio wandu ngwanji yao ngari joka mkomori malgré tout yemkaidi sirijo anzoa na nyasi walo harmaze pe ya risk watsende shangwa johenda nangwa wendao yabo se conditions zibakino walo masiwani simambia nukamengoni mwe hararan lo nyono wade ununge jota guerre civile wontiju mona za video na zipartage za hunu faransa ndo wako na harmaze supermarché no wako na harmaze boucherie yo tsotsa hamba hindu wakawa na majuju lando tsotsa hanutela wakawa na hanutela ihonda hunu faransa ngabo wako na hadziwa ngabo wako na hanyama ngabo wako na hafili data yani de tsohima harmo mrondo wende wahule ngabo wakawana he plus na muimagine maudule balinde ndo jiri mgunari hafadhi isoma siwani ejo kwanza singane mnambatse vovolovolo ne watsinganga singanye mnamfi yabezanjo ndani na ne maduka ritsona yo mijini ho mijini hatu kabajaha centre commercial wandu walona za epicerie wako atatimizi ngo miraro yemji yode mijimi hurangu nji amansu jini na fumbuni na mitsami huli na mbeni na jao na modema wazemre sanse malukalo yo ya huzao hole na ngano na zindu sanzima ngemje moroni wandu kwa tufesa hiyo hotsa utsahamra singanie yabo deja ngabo joko kegeri hiyo wajebwenjeze geri nzuro keni josihwa ngabo mjutso joko kubalienda hanso ayiho izonga rizonenu siku nziono jusi moroni parola magodoro na wandu waka faransa ndo wala zwayo wahabaya yabo yegeri ngejoko kaya na yomsiba bekaramba karutsufa ho wade sharanga ndora fe hasibe na nkodo yotso jibana do problem nziro maluka maili yalo mjini wade janu hijanu amba na hulezi ndo njondani na muimagine maluka mararu yalo mitsami ula umani malungwa juwao yabo hate mwenye dukangu jo ulaya habahati mbi na mjevolo mone kahuna usamndu bahia ja uze hindu haukeni mnungu jorenga lesi be atawe haukaba nusisi wa biavu wahara mkomori mbiavu mhara wade wewe tsovumulo kangizo kandaru warupia ngwanjoma la hon ngabo ajofa hamu ngabo ajofa nzaya ngabo atsingojofa hotso fanya sibe la ujiwa do problem ebenge yemadoma namlonensi hatu singari mri haunize la wa mazinu na mbaeze frontiere bantu wakati wa mchezo na mbaeze frontiere ekangani na mbandongo ya bidimrume yankili na mtsaheni shilobo nze shol chambahindo ndanandu wale mrambio mshirenge mtonda ani mwehensi boade unuka batsandu wa hebaraha no karitu zombe ya shoade unoheli wendao unuka batsinsi ya heba na abonga mjuao problem ili harme ph banu hate vaccin yonge jokaha ni sabaya haukani mnungu janze kende ya atende ya tunge vaccin yabonga bajoko kane girl ya leadership ya hezensi nkuu za ukeni mnunganza jahuze ya recupereze mali ala tsao haruma wade unu neze hasara lao donc izomengo nimeze konsekansi tena ikawa wade ngore ngochero haukamwishi okanga wa Paris ale dalao shini wali Paris Faransa wa rejete Marekani wali haraya kwa javanso kaundu ajoko tendo atoe vaccin ba ulango ndo mbiyangwa ende yetowa ye Almania bendaye hata ye bailo tena ngilo haukaba neshuawe dunia inunde Riyadh donc kuna mjoka eba komori singa siwendi donc mrati fanye betis si wanduri jemformeyo ngari jodo jare informe o watsono wakati si wandu kaunga si banu ajuru hezeno ngozinu tsola la hizo inde hazir jokanyo e makati ya mwiso yanu henu wanzo yambe ngujojo hamba shala dhima huri rejei ndongo nzima karna ubadili deba kebidio ze hadhari zirengwa ye miji na wafanyemba viwajo ushinda shawandu wajo uziia banwe kale onsujini mjuha mfanya sensibilisation ho mji hamadizo mwafanya mtoa mapesa leo masanduku kwa mji mtoa ze material pia mwehansi sheka o alobo nzengo abulawo njia yabo mtsora mbuza bure hauko wade koti nsujini koti mitsami uli koti mbeni koti mwali koti nzwani nguo maore nguo Sud-Afrique nguo Senegali nguo Dar es Salaam nguo harma zensikao zirizingiiza yengene zensiku kaundo zenshoa komori yawenu akatir jo hisha kanzima yidi komori yawela warma zensi hizo yevama na umandondo omjansuji na omji wa hahaya hauo mji wa tsanda mjini hauo Josepa wondo ajokozi amvio tikensi ejokozi amvio tikensi wambabalu kumanele jamvi donc kawabula amvio kanti ekawabula zebe harizanzuani zibitswameli zisinzwani na mwali yabo wandu ndao yemana mtsanzara mbendi badiola vima banunu namna yo wosheleziza
inu sinamna yo watomboleza shaya haukako anone amri ya Mungu inu namna yo wesheleziza ukaya banu ya miji hatu jusqu'au jour d'aujourd'hui zenogozino hafadana bwa yemasiwa hafadana bwa shema na jamaore dabo mesho kabala wa mrware ngamvio hala war maze pe yariska jamaore yemruho njabo abora ngura arma mvio hata mruyabo yemruba hata wasabo ya sabonsi lebali jehali yabo karina ujuara mbe ndongozindo ajino tsotsilo tsokaya yemijingo ajoji mobilize ngwa jojeleza sha yekao alono wade bonzo wabula wanjia yabweza manando yabo namtsijeba numdamba kaya banu inu nono inungari hashilisho walezi hakwasingaro hozwa no harizaya sirilo hunu dejanga si en danger ebengengo jotsene kardare njezwano alobo ondani iyo msiba watso ufa si wandu kamriere mwa bahamba bamro mdzamru hafu ndukana ko jojo ndamzi yotsi ndongo nziro ngabo ndongo nziro amado wade hunu wade kaongo fani mana nhoba na ufani nduza kunoko jojo ndi wamzie yo problem nziro donc namfanyeze hadhari na rifanyeze hadhari si wandu lo Ulaya rengeze responsabilite za hatu likubaliza nongo zamba banu o walonda ni bao na mfanye nizofanya na mjuse wandu warengensi hatu otaji watafadhali wazie wandu walobonze watsinjondani nano walobonze walo na imani na wanwile wabakishe bonze hata zenogo zinsiserangu engerije rundenzia yaboti satsirenga peprelera kamil gamjoka zabanu rijero nani haruma mada za satsena kamgwa benze na utawaze balbala zizunguli yao uharuma ze rezo sosio na urantize betizi mdensi wo partage ze message sa ukamduna dorenga tiji kachiri ya funge mbua udana fanye jau na mdensi wo mzaha unutsi wadi wa mzaha rifuano anwa ilibonsi jubanu karjojo wadziha uyoba hatimbi uwo msiba mziro yondongo mziro ndondondo wakaoenda mo l'eglise kwa tsuhenda wadziho wafu helu wakaoenda sirikaondo misiri nikatsuhenda yemzimazi wa Paris yemzimazi wa Marseille na abwejo mkino kwa ndwao pia yemeshawo nsijuba nwaka harimwe mitsango ya udombe ukala halelewa johufa ndio wazi wa Komori nyezi nguka jazumbia shatse na ngabo zinu za jiri zilwe sababu na hizo pia hizo conditions zo kabatu rengo mfano uwo jihafadhi na mbakoma la honi heni mru mkomori amtswambo wa hatu joro habonze hajondani wona jimetan quarantaine mbali watsine fami parce que katujo kai komabo bisiju katujo kai komaru marayo katujo kanja hasumru haukaze nguo mru yavanga zitawo mru wo mhono ngautawo mru zempado ngazitawo mru heni baba hanu walo riski zepuanye ujabo mangoni ngwanzo ibo mangwa wo mangwa he batima izo pia ngazitawo mru yabonga nzo mru yafanye 14 juru wayeche haufanya hadhari hoda honi yatikome mdito kayonti yaoneka kana haparese na sinyi ngeaji amin shabane mano wadondo mbio ndo kwa lomo ndani ngwa kontamine o haraka famia kamili ngetsingo urengo haukeka mzima ngenwade yabo kajaelewa hata wala boba ebenge narifanyeze ngo yizo kwezi amziyo bahe ni samsamba mziyo na minerenga wakati yabo hata mpakanda yabo na mpartage na mtafadhal gasi harmandu majana mararu na mengo miraru na tsanu wandunga banu ngamumshukurioni marahaba menji ngamuono kawa ndwenji banu ngwa partager wafanya séance vidéo en même temps ngamumshukurioni na repartager ze messages zinu bazi ndezilo muhimu shati ze messages zazidwa na mapiti yatsona mradi wakati lo unu kartsina wakateka tsinongo nzima doheshela Mwenyezi Mungu na honesizana zenongozino kazi ndezilo muhimu yabata mpaka ndabo ngani mombeoni masumema garjojalo nani harma mpango amanda unu wa ma'ala rasuli ila albalaghul mubin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam marhaba menji yabo wakati wasatena insha Allah shukran.